Ohoy, magpasingot na sabta. Kay medyo ning dako nagajog samot ning lawasa. Unja ato ra kan sab ning ipang shoutout. Kaning nang gipa shoutout sa comment section. Sa aho ang gipost gahapon. Nahala, humana og lantawa nga video. Kay basig isa ka sa ni comment gahapon ug sa atong shoutout ato nang isa-isahon. Ohoy! What is up mga ka-G and Mel? Karon na gabi magpasingot na pudta. Kay para dili gajud nato mapasagdan ang ato ang lawas na mubukad ug ingani kadakua. While nagpaabot ta sa next game kay para makaduwa na ta, mag-stretching sanan mag-warm up anay ta kay para kondisyon ang lawas og iwas pamaol ba. While nag-stretching ta, ato ana i-shout out og anam-anam. Kay medyo ubay-ubay ra ba ni sila og daghan-daghan. Shout out kay Isa Ibraw, kay Nang Ronebe Ampurias Kaigoy, kay Ate Christine Mira Tisado Rojas, kay Ate Lilit Pilapil Chavez Comelias. Shoutout sab sa Guhit Pinas Surigao President na si Kois Russell Regala. Sa ako ang friend ug katrabaho na si Ninen Ana Marie Labastida Tumon. Sa ako papart na naakaron sa Magallanes Clubber na si papart Xavier Pertacorta. Shoutout kay Adriana Cabajes. Sa partner ni Boy Dongka na si Idol Gisa Larase Reyes. Time out sa takadali sa shoutout kay magsugod na ang amo ang duwa. Sa kakusog na ho mo duwa, istimo kaon, pilmirong duha ka pasa para sa aho Aw, matik na. Puro turnover o outside. Kaya sa kakusog na ho mo breakfast, ang fast break dili na ho makaya. Edi outside ang resulta, perte ka jong bangaa. Oh my God. Mubawi ra kantaan ni sa depensa og sa screen. Puslan maning Dakota, edi lawas sa lawas na. Nao, maning kamot gajud og dagan kay waya nakasayod ang kauban. Dagan gajud luy para maapsan. Naapsan og na block na ho pero foul lamang. Mao nang dawat-dawat kay dili man ka mo graduate. Foul ra gud. Og diri na area hong kauban ang nagdaya sa bola og ni salaksak og ni itsa bang tongkab unsa kay hari ng rebound malagita sa high school edi ako naka-rebound tapos akong gibugdak tapos giitsa bang banga gihapon kay waya man tay mga highlights karon edi lowlights ra kanatong ipakita sa inyo karon tapos magtiwas og magtigi na sabtaan ning atong mga shoutouts. Shoutout to BB Judy Ros Rojas, kay Jericho Jicoy Loayon, kay 30 sa aho ang vlogger na si Boy RBTV, sanan kay Idol Mers Renz. Shoutout sab kay Ate Yusel og sa ahong anakon nga si Mikay nga grabe ko noong laagana, kay Ante Apple Rojas Robantes og syempre kaning atong idol nga si Boy Gerald Vibes Official. Shoutout sab sa mga members sa Tagalog Liners na sila Angie Punay, sinang Melissa Logroño, kay Chris Joyce Almorado, sanan sa ijang gipa shoutout na si Colin. Sa aho sab maanyag na auntie na si Auntie Rodora Espera. Matik na sab sa shoutout ang aho ang Paribay na si Paribay Remark Dan Ramos. Kini sab among badyahan nga amigo na si Kirk Patrick Estrella. Nakauban na sab naho diha nagduwa og basketball. Kay Ate Ronita Dagala, a big shoutout sab kay Happy Aluha from Aluna. My beautiful sister in Hawaii na si Aluna Simbahon. Kay Boy Grasa na si Solokoy Vibes. Aw syempre dili sab nato ipawahi kani si Gonggong Rodman Kayari. Proceed na sabta karon sa atong lowlights area kay waya para bata score tapos sige ra ta nagdagan-dagan ani gumukod sa bula og diri gipasahan ni amigo nga si Jocon Pilomenos gibo na lang bola unja giitsa aw tungkab na pud. Kirk Patrick Estrella with extra rice, yes sir. Naputay mga kauban diri na mga vlogger na manduwaay og mananaway na diri si Idol Jones Vibes, sila Tim Jamais, Jerpads, Gerald Vibes Official, Dos Suerte, sila Migoy, si Harley, si Mers Rins, o ang pinaka-heartthrob sa tanang heartthrob, si Idol Kagusok Vlog. Unja magtiwas na sabtas atong shoutout diri nga area. Shoutout to Justin Anastasio, Ante Marita Indang Apad, Ate Margie Muley, og sa kaning mga kadugo ni Idol Batasan Ngilad. Og syempre ang last but not the least ang nag-iisang Mel sa Gian Mel Videos, the one and only Inday Melski, si Amelia Plaza Celos, soon to be Simbaho. Uhoy! Sa tanang gusto magpa-shoutout diha, comment ra lamang mo kay ato nang isa-isahon. Kami dito ding daog sa amo ang duwa, nakachamba gihapon. Tapos magsugod na dadyon ang next game na nadere nagduwa sila Jerpads, Migoy og si Harley. Og pagkataod-taod ni unarakan ko sa ila pag uli kay naa pa man lagi tay mga duties and responsibilities. Maunang dire ra kan sabtaman ang ato ang video. Salamat sa inyong mga suporta og pagpanlantaw. Ohoy!